po ha. Kukunin ko lang po temperature nyo. Required na po ito sa lahat ng pumapasok dito eh. Okay. 37.5 po. Dali po, ma'am. Thank you. Salamat. Sir, temperature check lang. Sige po. 35.6 po. Morning po. Thank you. Have a nice day. Ma'am, temperature check lang ha. Wala nang battery to. Mano-mano na lang po tayo. Sige, bili, kuya. Pakabilis. Big po. Beg. Apo. Okay na po. 30.5. Sige po. Dali po kayo. Sir! Sige na. Gwapo ko naman. Excuse me. Temperature check lang po. Nga. Kuya, galing na sa bunganga niya, ipapasok mo sa bunganga ko. Ano ka ba? Sige po. Sir. $35.6. Sige po. Okay lang. Salamat po. Nga! Kuya! Galing sa kilikili nung mama, tapos ipapasok mo sa bunganga ko? Ano ka ba? Sige po. Ganito na lang po. Mano-mano na lang po tayo. Paano mano-mano? Medyo mainit kayo, sir, ha? Medyo na po, ha? Okay, ma'am. Exhale. Mamaya ka na uminga na malalim, ha? Exhale muna. Isa pa exhale. Inhale. Ayun. Sige. Iinumin mo to, ha? 3 times a day. Tapos, 7 days to. Dire-diretso sa isang linggo, ha? Inumin mo, mapapalya. Antibiotic to. Tapos, balik ka sa akin.